오늘 하나님의 말씀은 히브리서 6장 1절부터 8절까지 말씀을 보도록 하겠습니다. Сегодня наше слово Евреям 6 глава с 1 по 8 стихи. 우리 같이 일어나셔서 한 목소리로 같이 봉독하도록 하겠습니다. Давайте все вместе встанем и в один голос прочитаем. 3-4. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». 아멘. 사주시다. 오늘 이렇게 많은 성도님들이 함께 모여서 예배하니까 너무나도 좋습니다. Очень хорошо, что так много верующих пришло, и сегодня все вместе мы проводим богослужение. 온라인으로 예배드리시는 분들은 보이지 않겠지만은 이 자리에 정말 많은 분들이 오셔서 함께 예배하고 있습니다. Конечно, кто сейчас онлайн смотрит богослужение, вы не видите, но на самом деле в зале много людей, многие пришли сегодня на богослужение. 하루속히 이 모든 이 팬데믹이 끝나고 함께 모여서 마음껏 주님을 예배하는 그날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. Мы ждем времени, когда поскорее вся пандемия закончится, и мы уже можем от всего сердца собираться здесь и прославлять Бога. 그러나 여러분들 우리가 항상 기억하고 생각해야 될 것은 이 팬데믹이 뿌리치니가 돼서 우리의 신앙이 이렇게 연약해지거나 나약해지거나 힘없는 그런 베르시의 삶을 살아서는 안 된다는 것입니다. Но вы должны помнить, что пандемия не должна быть причиной ослабления нашей веры, да, или чтобы мы стали слабыми верующими. 여러분들은 잘 느낌이 없을지도 모르겠지만은 이렇게 파스에브렘에 수많은 교회들이 수많은 성도들이 모여서 예배했던 적이 이 기독교 역사를 보면요 그렇게 많지 않았었습니다. 기독교 역사를 보면은 이렇게 많은 사람들이 모여서 예배했을 때가 많지 않았습니다. Если вы посмотрите исторически, в историческом плане историю христианства, то не так много времени было, когда христиане могли вот так собираться все вместе часто. 왜냐하면 이 크리스천들은 항상 이 간연이가 있었고요. Потому что на христиан всегда были гонения. 굉장히 많은 고통과 어려움들이 있었습니다. Были разные страдания, трудности. 그래서 이렇게 함께 모여서 예배했던 적은 지금 우리가 살고 있는 이 시대밖에 없었다는 И вот, 것이죠. наверное, сейчас только вот наше время христиане могут собираться свободно и проводить богослужения. 그러니까 이렇게 많이 모여서 예배드리는 것이 스탠다드가 아닐 수도 있다는 거예요. 우리가 어디에 있든지 간에 하나님을 예배하고 찬양하고 경배했던 것들 그것은 숫자에 관계없이 항상 있었던 일이라는 사실을 기억해야 됩니다. То есть помните, что не всегда, да, было так, что верующие могли, христиане, свободно собираться и прославлять Бога. Поэтому никакие события не должны на нас повлиять. Мы должны всегда прославлять Бога, какие бы события ни происходили. 그래서 오늘 우리가 다시 온라인으로 예배드린다고 할지라도 우리의 믿음이 연약해져서는 안 되고 오히려 더 강해져서 하나님과의 친밀한 관계가 더 강해지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. И поэтому сегодня, несмотря на онлайн-богослужение, я призываю вас, чтобы вы еще больше взяли себя в руки, приложили все усилия, чтобы усердно прославлять Бога. 지난주에 이어서 오늘도 믿음에 대한 말씀을 함께 나누기 원합니다. Как и в прошлый раз, я хочу сегодня говорить о вере. 땅에 심겨진 씨앗은요 자라야 되는 것이죠. Когда мы сажаем семя в землю, оно должно прорасти. 그것처럼 우리의 신앙도 반드시 자라나야 된다는 것입니다. И точно так же наша вера должна возрастать. 그런데 수십 년 동안 교회를 다녔음에도 불구하고 그리스도의 냄새, 그리스도의 향이 나지 않는 성도들이 많이 있습니다. Но очень много верующих, которые десятками лет ходят в церковь, но от них нету благоухания Христа. 그럼 어떻게 생각하십니까? 그것은 Что вы думаете? 잘못된 믿음이기 때문에 그렇다는 것이죠. Это неправильная вера. 여러분 우리의 신앙의 삶의 방향은 정확하게 결정되어 있습니다. Наша вера должна точно определить направление нашей жизни. 그리스도의 마음으로 사람들을 대하는 것이죠. Да, мы должны иметь сердце Христа, мы должны любить людей. 예수 그리스도의 눈으로 세상을 바라보는 것입니다. Мы должны смотреть на мир глазами Христа. 근데 우리의 지금 신앙생활은 어떤가요?
На что похожа сейчас наша вера? 우리가 믿는다고 하면서도 여전히 옛 생활에서 벗어나지 못하고 계속해서 과거의 삶을 사시는 분들이 분명히 있을 것입니다. Обязательно среди нас есть люди, которые говорят, что они верующие, но тем не менее живут своей прошлой жизнью. 참으로 마음이 아픈 일이라는 것이죠. Да, из-за этого болит сердце. 사도 바울은 변화된 자기의 삶에 대해서 아주 간단하게 요약하는 말씀이 있는데요. 사도 바울의 말씀입니다. И Павел очень точно показал, изобразил, какая у него вера. 그럼 이렇게 고백했습니다. 갈라담 드바드바츠에서 이렇게 고백했습니다. Галатам 2:20. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. 사랑하는 성도 여러분들, 우리에게 있어서 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하십니까? Дорогие верующие, как вы думаете, какая у нас самая большая проблема? 그것은 익숙해지는 것이에요. Это то, что мы привыкли. 여러분들이 익숙해지는 것은 우리의 삶의 가장 무서운 적입니다. Когда мы к чему-то привыкаем, вот это создает проблемы в нашей жизни. 우리가 어떤 것에 한번 익숙해지면은 변화하기가 어렵기 때문에 그렇습니다. Если мы что-то привыкли сделать, нам очень трудно поменяться. 잘못된 삶에 한번 익숙해지면 그것이 잘못된 삶임에도 불구하고 거기서 나오기가 어렵다는 것이죠. Если мы привыкли жить неправильно, очень трудно выйти из этой жизни. 그리고 시간이 지나면 그것이 잘못됐다는 사실도 느끼지 못하고 살게 되는 И 것입니다. вы знаете, потом проходит время, и уже человек даже сам не чувствует, что он поступает неправильно. 그래서 이 익숙해진다는 것은 너무나도 아파스나는 거예요. И поэтому привыкание к чему-то становится очень опасным. 하나님을 예배하는 삶도 마찬가지입니다. И также люди, которые поклоняются Богу. 매일 또는 매일 우리가 주님과 친밀한 관계를 갖고 살았던 사람이 한두 번 예배를 빠지기 시작하고 한두 번 묵상하는 것을 멈추기 시작하면 나중에 그것이 익숙해져서 이상하지 않다는 거예요. Если человек имеет близкие отношения с Богом, молится, но потом пропускает одно богослужение, потом второе, потом пропускает тихое время, и постепенно он отходит от Бога. 그리고 그 삶이 그 사람의 인생에 있어서 그냥 노르말로 지준이가 된다는 것입니다. Но он считает, что он живет нормальной жизнью. 그리고 자기가 영적으로 병이 들었어도 그것이 영적으로 병들었다는 사실조차도 느끼지 못하고 살고 있는 것이죠. Несмотря на то, что он духовно болен, он сам не чувствует этой болезни. 아무런 이상하게 느끼는 감정이 없습니다. 정상이라고 생각한다는 것이죠. Он считает, что все нормально, никаких странностей не наблюдает. 그리고 조금씩 예배자의 삶에서 멀어지기 시작한다는 것입니다. Но потом этот человек все дальше и дальше отходит от богослужения. 여러분들 오늘 우리는 이 말씀을 들으면서 우리의 신앙생활을 우리의 믿음을 다시 한번 프라비를 해야 됩니다. И давайте сегодня, слушая это слово, мы еще раз проверим свое богослужение и свою веру. 마틴 루터에 의해서 종교 개혁이 일어났죠. Мартин Лютер провел реформацию. 그 종교 개혁이 일어난 것은 교회가 너무나도 잘못된 그러한 일들이 많았기 때문입니다. Он провел реформацию, потому что в церкви было очень много грязи. 그 슬루지들에게도 많은 문제가 있었고요. Служители имели проблемы. 베르시들에게도 정말 많은 문제가 있었습니다. И у верующих было много проблем. 그때 이 리포르마기에 있었을 때 정말 많은 사람들이 마음이 뜨거워졌습니다. 정말 이거 좋은 일이다라고 사람들이 생각했었죠. И когда Мартин Лютер начал проводить реформу, многие люди загорелись этой идеей. 그런데 시간이 얼마 지나고 나서 심각한 문제가 나타나기 시작했습니다. Но вот потом, с течением какого-то времени, возникли серьезные проблемы. 사람들에게는 복음에는 자유가 있다는 생각을 가졌죠. Люди почувствовали свободу в благой вести. 그래서 복음은 자유다라고 생각한 것이에요. Они уже думали, что благая весть – это свобода. 그래서 그들에게 방종이 일어나고 게으름, 영적인 무지가 일어났는데도 그것이 부끄럽지 않고 그냥 살게 되었다는 것이에요. И потом у них уже появилась лень, извращение, и они считали, что это нормально. 그래서 마틴 루터는요, 개신교인 이 리포르마스 프로테스탄체르콥의 베르시들을 위해서 그들을 인도하기 위해서 대요리 문답이라는 책을 쓰게 되었습니다. И тогда Мартин Лютер пишет книгу именно для верующих протестантов. 그것이 대요리 문답, 그 벨리케 Великий катехизис называется книга. 네, 1729년에 그것을 썼습니다. В 1729 году он написал эту книгу. 근데 이 책을 쓰면서 그 서문에 이런 이야기를 썼습니다. И что он написал в этой книге? 그 서문에 이야기가 본론이 시작하기 전에 во вступлении, что он написал?
스스로 돌이켜 보십시오. 당신들이 믿고 생각하는 것과 다르게 당신들의 지식 수준이 밑바닥입니다. 수준 높은 박사인 줄 착각하지 마십시오. 혹여 이전에 잘 알고 있었을지라도 이건 내가 이미 통달한 거야. 이것은 다 아는 거야 라고 생각하지 마십시오. 당신 생각에 교리문답서를 다 알고 있고 너무나 쉽게 보여도 사실 평생 배워도 그렇게 될 수 없지만 매일 읽고 숙고하고 함께 말할 때마다 거기서 새롭게 배울 것과 열매들을 계속해서 발견하게 될 것입니다. 읽고 대화하고 생각할 때 성령께서 함께 하실 것입니다. Я прочитаю. К сожалению, многие пасторы и проповедники в том ленивы и пренебрегают как служением своим, так и сим учением. Иные от большой глубокой своей учености, позволяющей, как они воображают, воспарить их уму к более высоким материям. А иные от чистой ленности и заботы о своем брюхе, кои к делу относятся не иначе, как если бы они были пастырями или проповедниками, лишь ради чрева своего, и не должны были делать ничего, кроме как пользоваться благами, пока живы, к чему они привыкли под властью папства. К всему добавляется еще тот постыдный порок и тайный зловредный мор самоуверенности и пресыщенности, что многие считают катехизис учением простым, ничтожным, которое они могут прочесть за один раз и тут же все понять и узнать, забросить книгу в угол и вроде как стыдиться в нее снова заглянуть. 사랑하는 성도 여러분들, 많은 사람들이 자기 자신이 많이 알고 있다고 그렇게 생각하고 치다이하고 살고 있습니다. Дорогие верующие, многие люди считают, что они очень умные, они очень много знают. 그러나 시간이 지나면서 깨닫는 것은 무엇입니까? 우리가 많이 알고 있지 못했던 사실을 알게 되죠. Но вы знаете, когда проходит время, мы понимаем, что мы ничего не знаем. 우리가 신실한 사람이 되기 위해서는 늘 겸손한 마음으로 배우는데 마음이 열려 있어야 됩니다. Чтобы быть верными людьми, наше сердце должно быть открыто к познаванию нового. 그래서 하나님의 말씀을 매일 묵상하면서 그 말씀을 우리가 먹는 것처럼 날마다 씹어서 우리가 잘 소화를 시켜야 되는 것이죠. И поэтому размышление — это как наше духовное питание. Точно так же, как мы едим, пережевываем, проглатываем, так же мы должны питаться Словом. 그래서 그 말씀이 우리에게 살이 되고 우리의 그로피가 돼야 된다는 것입니다. И тогда это Слово становится нашей плотью и нашей кровью. 만약에 우리가 이러한 프로세스를 거치지 않으면 우리의 삶은 정말 슬라비하고 정말 초보적인 단계에서 발전하지 못하게 될 것입니다. Если этого процесса не будет, то наша вера будет продолжать оставаться слабой. 하나님의 그 깊은 은혜 안으로 우리가 들어갈 수 없게 된다는 것이죠. Мы не сможем почувствовать глубину благодати. 사랑하는 성도 여러분들, 그래서 우리의 믿음 생활이라는 것은 뭐냐면 우리가 알고 있는 것을 끝나지 않고 그것을 우리의 삶으로 받아들여서 내 삶으로 나타내는 것이죠. Поэтому, любимые верующие, мы должны не останавливаться на знаниях. Теперь мы то, что знаем, должны проявить в своей жизни. 많은 사람들이 복음은 자유다라고 치다하고 있습니다. Многие считают, что благая весть — это свобода. 정말 우리에게 그 복음은 자유를 준 것은 사실입니다. Действительно, это правда. Благая весть освободила нас. 근데 그 자유라는 것이 모든 것을 다 허용하는 것은 아니라는 것이죠. Но, имея свободу, это не значит, что теперь мы можем делать все, что хотим. 근데 많은 사람들이 그것을 자기 스스로 딸까봐야 하는 것입니다. Но многие толкуют по-своему. 그래서 무엇이 해야 될 것이고 무엇을 하지 말아야 될 것이라는 것을 잘 구별하지 못하고 있어요. И не могут различать, что можно делать, а что нельзя. 조금 있다가 제가 구체적으로 좀 더 말씀을 나누기를 원합니다. Далее более конкретно к этому вернусь. 독일의 개신교 목사이며 신학자였던 디트리히 본헤퍼라는 아주 유명한 목사님이 있습니다. И в Германии был очень известный теолог, пастор Дитрих Бонхофер. 이 본헤퍼라는 이 목사님은 정말 놀라운 사람입니다. И Бонхофер был действительно удивительным человеком. 히틀러를 반대했던 사람이죠. Он выступал против Гитлера. 굉장히 많은 고난이 있었고 소록 40살이 되지 않았을 때 이 사람은 죽었습니다. Очень много гонений было на него, и в 44 года, даже ему не было 44, он умер. 그럼에도 불구하고 그는 굉장히 많은 그러한 교훈을 지금 우리들에게 남겨놓고 죽었습니다. Но тем не менее, он очень много уроков для нас оставил. 그가 쓴 책 중에서 나를 따르라라는 책이 있는데요. И одна из его книг называется «Следуй за мной». 그 책의 은혜에 대한 이야기를 나누고 있습니다. И эта книга рассказывает о благодати. 거기 책에 이런 얘기가 있습니다. 값싼 은혜에 대한 이야기가 나와 있는데요. И говорится о дорогой благодати. 값싼 지셔버리 나바로. О дешевой благодати. 이거 뭐예요, 여러분들? Что это значит? 여러분 이 값싼 은혜라는 것이 무슨 뜻일까요? Что значит дешевая благодать? 그 값싼 은혜에 대해서 이야기하면서 이런 얘기를 했습니다. 회개 없이도 죄 용서를 받아도 된다는 설교를 한다는 거예요.
Это значит проповедь о том, что без покаяния можно по благодати получить прощение. 훈련이 없는 사람들에게도 공동체 안에서 훈련이 없는 사람들에게도 세례를 준다는 것이죠. Это то, что люди могут, может быть, не такие выдающиеся, но они могут получить крещение. 교회 안에서 훈련받지 않고 성경을 모르는 사람에게도 무조건 세례를 То 준다는 есть люди, 것이죠. которые не знают, может быть, Библии, не активно участвовали в церкви. 죄의 고백이 없는데도 성찬식에 참여하게 한다는 것입니다. Когда люди не исповедали свои грехи, но участвовали в хлебопреломлении. 진정한 인격적인 그런 회개 없어도 죄의 용서가 가능하다고 가르치는 것이죠. Да, когда было учение о том, что без исповеди, без покаяния можно было получить прощение. 순종이 없는 은혜와 십자가 없는 은혜가 가능하다고 가르치는 것. Да, когда говорили, что благодать возможна без креста и без покаяния. 이것을 값싼 은혜라고 얘기한다는 거예요. Да, и он сказал, что это дешевая благодать. 근데 많은 사람들이 그것을 믿고 있어요. И многие люди в это верят 그러면서 мы свободны человек이라고 얘기합니다. и говорят, мы свободны. 그래서 все возможно라고 얘기하는 것이죠. И считают, что им все можно. 많은 사람들이 회개도 하지 않고 많은 사람들이 하나님과 친밀한 관계도 없이 이런 신앙생활을 그냥 하고 있다는 것입니다. А многие люди без покаяния, без близких отношений с Богом просто живут. 왜냐하면 그들은 값싼 은혜를 받아들였기 때문입니다. Почему? Потому что они получили дешевую благодать. 여러분들 우리는 값 없이 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 맞습니다, 여러분들. Да, это правильно. Мы бесплатно по благодати Божьей получили 그렇다고 спасение. 해서 하나님 우리에게 주신 그 은혜가 값싼 것은 아니라는 거예요. Но это не значит, что это благодать дешевая для нас. 왜냐하면 하나님께서는 그 값싼 은혜를 지쉐브리하게 비스플라트나에게 우리에게 주기 위해서 엄청난 값을 치르셨기 때문입니다. Потому что для того, чтобы эту благодать мы получили бесплатно, Бог заплатил огромную стоимость. 그래서 우리는 그것을 값싼 은혜로 우리는 치달해서는 안 된다는 И поэтому 것입니다. мы не должны относиться к благодати как к дешевой. 그래서 은혜가 비싸다는 것은 어떤 뜻이냐면은 А что значит, что благодать дорогая? 그 하나님의 은혜는 우리를 예수님의 제자의 길로 부르셨기 때문이라는 거예요. За то, что по Божьей благодати Бог призвал нас быть учениками Иисуса. 그 은혜가 비싸다는 것은 무슨 뜻이냐면 우리에게 영원한 생명을 주셨기 때문이라는 Что 거예요. значит, что эта благодать дорога для нас? Потому что мы имеем вечную жизнь. 그 하나님의 은혜가 비싸다는 것은 죄를 저주하고요. 하나님의 은혜로 인해서 우리가 의롭게 되었다는 사실을 말해주기 때문이라는 거예요. Причина, почему благодать для нас является дорогой, это потому, что мы получили прощение от грехов и стали праведниками. 하나님께서도요. 하나님에게도 이 은혜는 비싼 은혜였다는 사실을 우리 기억해야 И 됩니다. мы должны помнить, что и для Бога эта благодать была дорогой. 왠지 아십니까? Почему? 그에게 하나뿐인 독생자 예수 그리스도 우리에게 주셨기 때문입니다. Потому что Он отдал нам своего единственного Сына. 아멘. 그래서 은혜가 지셔버리가 아니에요. И поэтому 비싼 거란 благодать 거예요. никак не может быть дешевой, она очень дорогая. 근데 우리는 어떻게 해요? 이 은혜를 받고 이 구원을 받은 것을 우리 너무나도 가치 없이 지셔버리는 은혜라고 우리는 치다하면서 스바보도하다고 얘기하면서 우리는 그렇게 신앙생활을 하고 있다는 Но 것이죠. мы, получив эту благодать, считаем ее дешевой, легкой и свободой. 그래서 우리의 삶 속에서 변화가 일어나지 않습니다. И поэтому внутри нас не происходит изменений. 왜냐하면 예수 그리스도를 만나고 나서 변화가 일어나지 않는 거예요. 삶의 변화가 일어나지 않습니다. Почему? Мы говорим, что встретились с Иисусом, но жизнь наша не изменилась. 여전히 우리의 삶은 옛날의 삶하고 전혀 변화가 없습니다. Если посмотреть, как мы раньше жили и как сейчас, совершенно нет разницы. 그냥 나는 베루시라는 그런 이름을 가지고 그런 타이틀을 가지고 옛날에 내가 했던 모든 일들을 계속해서 자님해야 합니다. У меня просто появилось новое имя, новый статус, да, я говорю, я верующий. 이름은 바뀌었지만 그의 삶은 전혀 바뀌지 않았습니다. Но имя изменилось, а жизнь не изменилась. 이런 사람에게 구원이 있을까요? У такого человека есть спасение? 우리가 하나님을 속일 수 있을까요? Сможем ли мы обмануть Бога? 우리가 정말 예수 그리스도 믿는 크리스찬으로서 거듭났다면 우리 그 이름에 맞는 삶도 거듭나야 된다는 것이에요. Если мы действительно верующие, которые возродились с Христом, то и наша жизнь должна возродиться. 그 거듭남이라는 것은 트랜스포메이션, 완전히 바뀌어야 되는 것이에요. Должна быть трансформация, полное, совершенное изменение. 만약에 그런 트랜스포메이션이 일어나지 않는다면 우리는 가짜예요. 거듭나지 않았다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. Если не будет этой трансформации, то мы будем фальшивыми верующими. 근데 우리는 한쪽 다리는 세상에 한쪽은 크리스찬인 것처럼 양쪽 다리를 왔다 갔다 하면서 우리는 그렇게 살고 있었어요. Но сейчас мы живем одной ногой в миру, одной ногой в церкви. И 왜 вот так 그렇습니까?
колеблемся. Почему? 그 은혜에 대해서 그 비싼 은혜를 경험하지 않았기 때문이에요. Потому что мы не почувствовали, насколько драгоценна благодать. 그 거짓 선지자들이 말하는 가짜 은혜를 소유했기 때문이라는 거예요. Потому что многие лживые пророки говорили о дешевой благодати. 저는요, 여러분들 이 유튜브를 보면서 수많은 목사님들의 설교 들으면서 어느 때는요, 제가 너무너무 놀라요. 어떻게 저런 말씀을 할 수 있을까? И в Ютубе сейчас очень много проповедей можно послушать. Иногда я слушаю и просто поражаюсь, как может пастор такое говорить. 사람을 즐겁게는 하는데요, 복음이 없습니다. Когда пастор пытается развлечь публику, но нету благой вести. 희망만 얘기해요. Он говорит только о надежде. 회개는 얘기하지 않습니다. И не говорит о покаянии. 트랜스포메이션에 대해서 얘기하지 않습니다. Не говорит о трансформации. 하나님의 마음을 가지고 하나님의 눈으로 세상을 살아가라고 말하지 않습니다. Не говорит, что мы должны быть похожими на Бога и смотреть на мир Божьими глазами. 그런 설교를 듣는 사람은 귀는 즐겁습니다. 그러나 삶의 변화가 없기 때문에 영은 죽어가고 있는 거예요. И, конечно, людям приятно это слышать, но их дух идет в ад, умирает. 그리고 그 설교가 이제 뿌리비카이 돼가지고 그런 설교만 듣고 싶어해요. И люди привыкают к таким проповедям, уже не хотят другое слушать. 회개하라, 기도하라 그런 얘기는 듣기가 불편한 거예요. Когда им говорят «покайся», «молись», им это неудобно. 삶의 변화가 일어나야 진정한 크리스찬이 된다는 말이 너무나도 부담스럽게 느껴지는 Когда им 거예요. говорят, что они должны изменить свою жизнь, чтобы стать настоящими верующими, им это не хочется делать. 뿌리비카이 됐어요. 그런 주제입니다. Потому что они уже привыкли к своей жизни. 우리가 이러한 삶을 계속해서 산다 그러면 우리의 영은 결국 죽고 말 것입니다. Если мы будем продолжать жить таким образом, наш дух умрет. 우리에게 지금 가장 큰 문제는 무엇입니까? 믿음의 기초도 없다는 것이에요. Какая у нас самая большая проблема? У нас нету фундамента веры. 히브리서 저자는 6장 1절에서 이렇게 말합니다. 그러므로 셰스토이글라바 베르비스 예브레 그러므로 우리는 그리스도의 초보적인 교리를 제쳐놓고 성숙한 경지로 나아갑시다 이렇게 얘기하고 있습니다. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. 이제 우리가 더 이상 그 지시에 대한 은혜에 멈춰 있어서는 안 된다는 것이에요. То есть мы не должны относиться к благодати как к чему-то дешевому. 그 하나님의 그 놀라운 은혜를 경험하고 한 단계 더 나아가야 된다는 것이에요. Если мы почувствовали всю глубину Божьей благодати, мы должны подняться на следующий уровень. 여러분 성경이 가르치는 인간의 본질이 무엇인지 우리가 알아야 됩니다. Мы должны знать, чему учит Библия, что есть суть. 우리가 하나님의 형상으로 지음을 받았다는 것이 어떤 의미라는 사실을 우리가 깨달아야 된다는 것이에요. Когда Бог сказал нам, что мы созданы по Его образу, что это значит? 어떻게 해서 죄로 인해서 우리가 하나님과의 관계가 멀어졌는지를 우리가 알아야 된다는 것입니다. Мы должны понять, что грех отделяет нас от Бога. 죄가 어떻게 해서 계속해서 전달되고 퍼져나가고 있는지 우리가 그것을 깨달아야 된다는 Мы должны 것이죠. понять, что грех порождает следующий грех, и таким образом он распространяется. 그런 죄악이 가득한 세상을 위해서 우리 하나님께서 어떤 일을 하셨는지를 우리는 깨달아야 된다는 И мы 것이죠. должны понять, что сотворил Бог в нашем грязном, в нашем мрачном мире. 예수 그리스도의 구속의 역사가 나와 어떤 관계가 있는지를 우리가 알아야 된다는 것이죠. Мы должны понять план спасения, что совершил Иисус, какое это имеет отношение к моей жизни. 우리가 그것을 생각하지 않고 모르기 때문에 우리의 믿음이 더 좋아지지 않는다는 것입니다. Но так как мы этого не знаем, наша вера не растет. 우리에게 영적 펀다멘트가 없습니다. У нас нет духовного фундамента. 그래서 세상적인 방법으로 예수를 믿는 거예요. И поэтому мы верим в Иисуса мирскими способами. 세상적인 방법으로 예수를 믿는. 여러분들 이건 스트라치는 얘기예요. Мирскими методами мы выражаем свою веру, и это страшно. 우리는 나바라 하나님의 방법으로 세상에서 살아가야 되는 거죠. Мы, наоборот, должны Божьими способами показывать, что мы верующие. 아멘. 우리는 세상적인 방법으로 베르시의 주진을 살아가서는 안 된다는 것이에요. Нельзя, чтобы мы, верующие, жили мирскими способами. 근데 우리는 세상적인 방법으로 크리스찬의 주진을 살아가고 있어요. Но мы, христиане, живем мирскими методами. 왜냐하면 그 지시해버리는 은혜를 경험했기 때문입니다. Почему? Потому что в нашей жизни мы относимся к благодати как к чему-то дешевому. 변하지 않습니다. И поэтому нет изменений. 어제하고 오늘하고 별로 변한 게 없어요. Что вчера, что сегодня, нет разницы. 나는 충분히 하나님께 할 일을 다 했다고 얘기합니다. И я говорю, я очень много делаю для Бога. 야, 치다요. Но это я так считаю. 하나님도 그렇게 치다 하실까요? А Бог так считает? 하나님 여러분들은 돈이 필요하실까요? Нужно ли вам согласие Бога? 하나님의 돈, 쟁기가 필요하실까요? 여러분들이 가지고 있는 쟁기가 필요하실까요? нужны ли Богу ваши деньги? 여러분들의 시간이 필요하실까요? Нужно ли Ему ваше время?
여러분들의 달란트가 필요하실까요? Нужны ли ему ваши таланты? 하나님 여러분들 없이도 하나님이 이 세상을 우прав을 하실 수 있는 능력 있는 하나님이십니다. А Бог всемогущий, и Он может без вас управлять этим миром. 여러분들의 도움 없이도 하나님은 항상 계셨고 항상 이 세상을 움직이시는 하나님이셨습니다. И без вас Бог всемогущий, и Он создал этот мир и движет этим миром и управляет им. 여러분들이 뭔가 하나님께 드리지 않는다고 해서 하나님의 그 우прав을 하시는 능력이 어떤 문제가 생길까요? Как вы думаете, если вы что-то не сделаете, не поможете Богу, без вас этот план не свершится? 전혀 그런 일 없어요. Нет, этого не будет. 한 번도 그런 일은 없었습니다. Никогда такого не было. 근데 우리는 하나님 앞에 각 니시한테 우리가 꼬마가이 하는 것처럼 시간도 조금 주고 물질도 조금 주면서 나는 하나님께 다 했다 그렇게 얘기하고 있습니다. Но мы относимся к Богу, как будто Он нищий, и выделяем Ему часть своего времени или часть своих денег. 이렇게 얘기하면 문제 들려미냐 쌤이야 오친 봐주나 하이 추추 받아지제 보 야 все делай потом если время остаёт я для тебя что-то делаю буду. Мы говорим, для меня важна семья, поэтому вначале семья, а потом, когда останется время, оставшееся время, я посвящу Богу. 여러분들 세미야가 봐주나 하지 않다고 말하는 게 아니에요. Я не говорю, что семья не важна. 세미야는 오친 봐주나입니다. Семья – это очень важно. 그런데 하나님보다는 아니에요. Но Бог на первом месте. Согласны? 하나님이 первое месto예요. 하나님과의 나와의 관계가 первое месto입니다. Мои отношения с Богом – это в первую очередь. 하나님이 가족을 버리라고 말하지 않습니다. Бог не говорит бросить свои 그러나 семьи. 나의 마음에는 하나님이 항상 먼저가 되어야 된다는 것입니다. Но в моем сердце всегда должен быть на первом месте Бог. 나는 세미야가 봐주나기 때문에 예배를 안 드리겠습니다. 이런 사람 제가 봤어요. Я видел людей, которые не приходят на богослужение из-за семьи. 봤다면서 세미야 오친 봐주나 들려미냐 예배를 포기해요. Семья очень важна для меня, поэтому я не могу пожертвовать ей для богослужения. 주 안에서 사랑해야죠 우리가. Мы в Господе должны любить друг 주 друга. 안에서 사랑해야 됩니다. В Господе любить. 그런데 우리가 잘못된 복음을 들었어요. Но мы неправильно услышали благую весть. 하나님보다 가족이 먼저가 돼요. И поэтому семья идет на первом месте после Бога, а потом Бог. 여러분들 가족이 함께 하나님을 예배한다면 얼마나 감사하겠습니까? 얼마나 멋있습니까? А как это прекрасно, когда вся семья поклоняется Богу. 하나님 원하시는 그거예요. Этого желает Бог. 가족과 시간을 보내지 말라는 얘기가 아닙니다. Я не говорю теперь, что мы не должны проводить время с семьей. 가족과 함께 예배하고 가족과 함께 교제하는 것이죠. Я вам говорю, что мы должны вместе с семьей поклоняться Богу и также иметь общение в семье. 하나님 원하시는 가정은 그런 가정입니다. Такую семью желает видеть Бог. 근데 우리는 그것이 베리푸타에 됐어요, 이나그다. Но иногда мы путаемся 뭘 먼저 해야 될지를 모르겠어요. и не знаем, что в начале. 하나님이 먼저 되지 않기 때문에 다 문제가 생기기 시작합니다. когда- 빠르게 하나님이 먼저가 아니기 때문에. И когда Бог не на первом месте, тогда у нас возникает путаница, и мы не знаем, что делать. 그래서 예배해야 되는데 세미야가 뭐에 리샤리 시바냐 고르바이에제. Или, например, я собираюсь на богослужение, но тут мне говорят, что с семьей мы решили ехать в горы. 뭐이 땅 모두 보고 소리잖아요. И в горах проведем богослужение заодно. 거기서 예배할까요? 그 가정이? Тогда, приехав туда, семья будет проводить богослужение? 납제르코에서 술전이 하는 것처럼 할까요? Как в церкви, например. 어떤 가정은 고르에 가면요. 밥 먹을 때 기도도 안 하고 밥 먹는 사람들도 있습니다. Есть семьи, которые едут в горы и начинают кушать, и даже забывают помолиться. Не знаю. 제르코베스는 기도하는데 А в 고르 церкви 가면 기도 안 해요. молятся, а в горах не молятся. 제르코베스는 기도하는데 두루지아가 같이 식사할 때는 기도 안 해요. А в церкви молятся, а когда вместе с друзьями, то не молятся. очень стран한 베라예요. Это очень странная вера. 뭐지 스시냐이 자식들래. 자기가 베루시라는 것이 스시냐이 작은 거예요. Наверное, стесняются того, что они верующие. 베루시가 같이 모였을 때는 그렇게 막 열심히 기도하던 사람이 니베르시와 함께 있을 때는 기도 안 해요. 까부다 니베르시처럼. А когда в церкви, то человек усердно, громко молится, а когда с друзьями неверующими, то не молится. 다제 꾸샤이 할 때도 기도 안 해요. И когда кушает, не молится. 다제 옆에 있는 니베르시 두루지아가 야, 너 왜 기도 안 하고 밥 먹니? 그렇게 말할 정도로. Иногда даже неверующие спрашивают, а ты что, не молишься? 여러분 그 스미신 하죠?
Да, это 이게 смешно. 우리의 주준이가 되면 안 된다는 А 거예요. нельзя, чтобы мы так жили. 근데 우리 그게 뿌리비카에 됐어요. 그래서 그것이 스트레스하지 않아요. 우리 마음속에. 전혀 세르자의 문제라고 생각하지 않는다는 거예요. Но мы настолько привыкли к этому, что для нас это нормально, это совсем не страшно. 어린아이들을 어렸을 때부터 하나님을 예배하고 하나님 앞에 헌금하고 하나님 앞에 술전이 하는 걸 어린아이들한테 가르쳐야 되죠. Поэтому мы уже в детстве должны научить наших детей поклоняться Богу, прославлять, молиться и жертвовать. 그러기 위해서 어떻게 가르쳐야 돼요? 부모가 먼저 그렇게 살아야 되는 것이죠. А для этого родители первые должны показать пример. 그렇게 보고 배운 아이들이 그 아이들의 인생에서 똑같이 그렇게 밥다리하고 좋은 메르시로 쓸 것입니다. И дети, повторяя за своими родителями, станут хорошими верующими. 그것은 마스키스틴 슈콜라 우치짜리가 가르치는 것이 아닙니다. Этому учат не учителя воскресной 그거는 школы. 가정에서 가르치는 거예요. Этому учат в семье. 그것이 하나님을 예배하는 가정입니다. Да, это семья, где есть поклонение 그 Богу. 가정이 바로 하나님을 삐르미 메스타에 둔 가정입니다. Это семья, где Бог на первом месте. 그것을 가르치지 않으면 여러분들 스스로도 네베이슈 같은 삶을 살고 그 아이들도 똑같이 그렇게 살게 될 것입니다. А если вы будете жить как неверующие, то и ваши дети потом будут жить как неверующие. 왜냐하면 보고 배운 것이 그거기 때문에 그래요. Почему? Потому что учат через пример. Дети смотрят и учатся. 다른 사람이 그 아이들을 가르칠 수 없습니다. А другие люди не смогут научить ваших детей. 부모가 가르쳐줘야 되는 거예요. Родители должны научить. 그래서 그 아이들의 세계관이 미라보의 Зрение. 그 zreni가 크리스찬스케 세계관이 되어야 된다는 것이죠. И у ваших детей должно быть христианское мировоззрение. 그러면 항상 모든 일에 있을 때 생각이 thinking 할 때마다 그런 생각한단 말. 아, 내가 베르시로서 이렇게 해야 되는구나. И поэтому, как только они о чем-то подумают, первая мысль это то, что я верующий. 아, 내가 베르시 때문에 거짓말하면 안 되는구나. Я верующий, поэтому я не могу обмануть. 아, 내가 베르시기 때문에 572를 내가 서야 되는구나. Я верующий, поэтому я должен стоять в очереди. 내가 하나님의 말씀대로 살아야 되기 때문에 사람의 마음을 아프게 하지 말아야 되는구나. Я должен жить по Слову Богу, поэтому я не могу причинять боль другим людям. 크리스찬스키 세계관이 들어가 있는 아이들은 그렇게 살아가요. И когда у детей есть христианское мировоззрение, они живут как верующие. 어렸을 때부터 그것이 훈련되어야 된다는 것입니다. И подготовка к этому идет в детстве. 그런 기본적인 신앙의 훈련이 된 사람들이 점점 더 깊은 신앙으로 갈 수 있는 거예요. И когда есть в фундаменте такое христианское образование, то постепенно его вера становится крепче, и он возрастает. 우리는 나만 잘 사는 것이 아니라 내 자녀들도 그렇게 좋은 베르시로 살도록 우리는 기도하고 가르쳐줘야 됩니다. И мы должны молиться не только, чтобы мы хорошо жили и были хорошими верующими, но чтобы и наши дети были хорошими верующими, и учить их. 우리가 은혜가 무엇인지 진짜 잘 모르기 때문에 그 은혜의 삶을 살지 못하는 것입니다. И когда мы не знаем, что такое истинная благодать, мы и не ценим ее, и живем, не чувствуя ее. 값싼 은혜만 생각하면서 삶의 변화 없이 그냥 살아가고 있는 것이죠. Мы относимся к ней как к чему-то дешевому, не ценим и не обращаем внимания. 많은 사람들이 이렇게 생각해요. 예수님의 제자가 되지 않고도 크리스찬이 될 수 있다라고 생각하고 있습니다. Многие считают, мне не обязательно быть учеником Иисуса, я просто могу быть верующим. 여러분들 예수님의 제자가 된다는 것은 무슨 뜻입니까? Что значит быть учеником Иисуса? 그의 삶을 배우기로 결정하고 그의 삶처럼 살아가기로 결정한 사람들입니다. Это значит, мы учимся у Иисуса, Его жизни, Его действия. 여러분들 그렇다면 크리스찬들은 어떤 사람이 돼야 될까요? 예수님 제자가 되는 삶을 살아야 된다는 То есть 것이죠. христианин это и есть ученик Иисуса, это тот, кто учится у Иисуса. 아멘. 그리고 우리도 똑같은 사람, 다른 사람들에게 똑같은 가르침을 주는 거죠. 크리스찬이 되기 위해서 예수님의 제자처럼 살아야 된다고 가르쳐줘야 되는 А 것이죠. также мы должны учить других людей, чтобы они были учениками Иисуса. 우리가 그런 훈련을 통해서 더 깊은 은혜 속에 들어가고 좋은 크리스찬으로 성장하게 되는 것입니다. И через такую подготовку, воспитание мы постепенно становимся более зрелыми верующими. 그리스도의 마음을 품고 살았던 사도 바울이 자기의 마음을 고린도 교회에 이렇게 표현한 적이 있습니다. И Павел в своем сердце имел сердце Христа. И когда он обращался к Коринфской церкви, что он сказал? Второй Коринфянам 11:29을 같이 한번 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 11:29. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 넘어지면 나도 애타지 않겠습니까? Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?
누가 약해지면 나도 약해진다는 우리 같이 영향을 받는다는 것이에요. То есть, когда кто-то слабеет, я тоже слабею. 누가 Такое 넘어지면 влияние. 우리도 또 영향을 받아서 우리도 넘어질 수 있다는 거예요. Когда кто-то упал, я тоже могу получить влияние и тоже упасть. 그 여러분들 우리가 같이 살아야 돼요. 그래서 Другими словами, мы должны жить вместе. 같이 우리가 서로 우크레플레 해주고 격려해주고 좋은 성도로 나갈 수 있도록 우리가 도와줘야 된다는 것을 말하는 То есть мы 것입니다. должны помогать друг другу и возрастать в вере. 믿음의 길에서 있다가 타락한 사람들이 많이 있습니다. Многие люди на пути веры отклоняются. 출애굽의 놀라운 기적을 체험한 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. И когда израильский народ выходил из Египта, да, в исходе происходили удивительные вещи. 정말 하나님의 놀라운 기적을 눈으로 보면서 그들은 애굽에서 나왔습니다. Народ видел своими глазами чудеса Бога. 광야 40년 동안에 하나님이 주시는 그 놀라운 공급을 그들은 경험했습니다. 40 лет Бог удивительным образом обеспечивал целый народ. 그렇게 광야 생활이 끝나고 그들이 정착했죠. 머물게 됐죠. И после того, как они уже остановились, 하나님께서 그들을 왜 애굽에서 불러냈습니까? почему вообще Бог выявил, призвал израильский народ из Египта? 여러분들 이집트에서 그들은 너무나도 많은 스트라다를 당했습니다. В Египте они очень сильно страдали. 그 블라스들이 그들을 힘들게 했어요. 공격하고 어렵게 만들었다는 것이죠. А люди, имеющие власть, издевались над ними. 서로가 고통을 주고 고통을 받으면서 살았던 그런 사람들이었습니다. Это люди, которые страдали и также причиняли страдания другим людям. 근데 그들이 이제 광야를 지나서 정착하게 됐죠. И вот они 멈췄습니다, 이제. вышли из Египта, они ходили по пустыне, уже должны были выйти из пустыни. 예, 불스에서 나왔어요. 이제 나와가지고 그들이 이제 멈춰서 살게 되었습니다. Они вышли из пустыни и уже пришли в место назначения. 그런데 어떤 일이 생겼습니까? И что стало происходить? 자기들에게 고통을 줬던 사람들처럼 자기들도 또 다른 사람에게 고통을 주는 삶을 또 시작하게 되는 것이죠. Точно так же, как их притесняли, они начали притеснять других людей. 좀 놀랍지 않습니까? 그 하나님의 은혜 때문에 하나님의 사랑으로 인해서 그들이 구원을 받았는데 다시 그들이 다른 사람들에게 고통을 주고 있는 삶을 산다는 거예요. Интересно, они сами по благодати, по огромной любви Бога получили спасение, но потом точно так же стали притеснять других людей. 사울 왕을 보십시오. 사울 왕. Посмотрим на царя Саула. 자기의 권력을 유지하기 위해서 하나님께로부터 돌아섭니다. Для того, чтобы сохранить свою власть, он отвернулся от Бога. 여러분 솔로몬 왕을 보십시오. Давайте подумаем о Соломоне. 그 하나님 앞에 뭘 구했습니까? 하나님 내가 백성들을 잘 이해할 수 있도록 내가 그들을 이해할 수 있는 귀를 주시고 지혜를 달라고 그렇게 하나님 앞에 구했죠. Он просил у Бога мудрости, чтобы правильно управлять народом, во благо народу. 결국 어떻게 됐습니까? 솔로몬 성전을 지으면서 수많은 사람들에게 고통을 안겨줬습니다. Но в итоге он строил себе дворцы, и очень много людей страдало от этого. 엄청난 사람들이 고통을 당하고 죽었습니다. Очень много людей умерло, потому что страдали от этого. 그 무엇입니까? 새로운 또 하나의 애굽, 이집트가 생긴 것이죠. То есть, другими словами, там появился новый Египет. 그래서 계속해서 그 이집트가 만들어지는 거예요. 그리고 하나님은 그 이집트에서 사람들을 다시 또 불러내기 시작하고 이러한 일들이 역사의 반복이라는 거예요. И возник новый Египет, из которого Бог опять призывает свой народ. И таким образом вот мы видим, двигается история. 오늘 여러분들의 이집트는 무엇입니까? Сегодня что для вас ваш Египет? 오늘 하나님 앞에서 여러분들 한번 생각해 보십시오. 무엇이 여러분들을 고통을 주고 무엇이 여러분들을 그렇게 어렵게 만들고 있는지 한번 생각해 보십시오. Задумайтесь, что в вашей жизни причиняет вам страдания и трудности. 만약에 하나님께서 여러분들을 그 이집트에서 구원해 내신다면 여러분들 어떤 삶을 사시겠습니까? Если Бог выведет вас из этого Египта, как вы будете жить? 여러분들에게 고통을 줬던 사람들처럼 여러분들도 다시 고통을 주겠습니까? Будете ли вы точно так же притеснять других людей, как притесняли вас? 하나님 여러분들이 그렇게 살기 원치 않으십니다. Бог не желает этого. 하나님 멈추길 원하신다는 거예요. 그 모든 일들이. 그 저주가 멈추길 원하신다는 Бог 거예요. хочет, чтобы все эти проклятия остановились. 그러기 위해서 우리에게 믿음이 성숙해진다는 거예요. И поэтому Он хочет, чтобы наша вера стала зрелой. 우리의 믿음이 더 구루받고 하나님 은혜 안으로 들어가야 된다는 것입니다. И мы должны еще глубже понять Божью благодать. 그럴 때 우리는 더 건강한 성도가 되어서 수많은 사람들에게 하나님의 삶이 무엇인지 소개할 수 있는 사람이 되고 하나님께서 원하시는 그 삶을 어떻게 살아가야 될지를 우리가 이해할 수 있게 되는 사람이 되는 것입니다. И поэтому мы должны стать здоровыми верующими, чтобы показать другим, как должны жить настоящие верующие. 이미 우리는 한번 빚을 받은 사람들이라고 말할 수 있습니다. 빚을 출수했습니다.
스베스. И мы уже с вами испытали, увидели этот свет. 우리 같이 하나님 말씀 다시 한번 읽을까요? 셰스토이 글라바 예브레이 4 по 6 стих 같이 읽겠습니다. Давайте еще раз посмотрим Евреям 6 главу с 4 по 6 стихи. С 4 по 6. 3-4. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». 너무나도 마음 아프지만 이러한 사람들이 우리 가운데 너무 많이 있다는 것입니다. Очень больно, но это постоянно происходит в нашей жизни. 하나님의 은혜를 벌써 알아요. 은사도 경험했습니다. Мы уже знаем Божью благодать, мы получили дары. 성령의 체험도 있습니다. Мы испытали Духа Святого. 하나님의 말씀도 배웠습니다. Мы выучили Божье Слово. 그런데 이런 사람들이 한번 타락하게 되면 회개하기가 어렵다는 거예요. Но почему так легко снова отвернуться? 그리고 그런 사람들은 다시 회개하고 돌아오기가 너무 어렵다는 것입니다. И людям, которые отпали, так тяжело вернуться опять, покаяться и вернуться назад. 너무너무 힘들어요. 그리고 그 주준이가 그냥 끝까지 가는 사람들이 많이 있다는 것입니다. Есть люди, которые до конца жизни потом живут так. 아예 복음을 몰랐던 사람들은 예수 믿기가 더 쉬워요. 그런데 한 번 경험한 사람들은요. 한 번 경험하고 세상으로 나간 사람도 돌아오기가 더 어렵습니다. Даже людям, которые ничего не знали о Боге, легче прийти, покаяться и принять Иисуса, чем тем людям, которые уже знали Его, но ушли в мир. 돌아오기가 너무 힘들어요. Им трудно вернуться назад. 그들의 마음이 더 특별하게 됐습니다. Потому что их сердце стало твердым. 하나님의 말씀이 들어가지 않습니다. И Слово Божие туда не проникает. 자기가 만든 하나님을 믿는 거예요. Они сделали себе сами Бога. 그리고 그 하나님을 믿어요. И верят этому Богу. 진짜 하나님을 믿는 것이 아니라 자기가 만든 그 하나님을 믿고 살고 있는 것이죠. Не истинному Богу, а тому Богу, которого они придумали для себя. 사랑하는 성도 여러분들, Любимые верующие, 가짜는요, 니나스타야시. 가짜는 자꾸 뭔가 답합을 해요. 뭔가 자꾸 꾸며야 됩니다. когда что-то не настоящее, фальшивое, нужно постоянно что-то как-то добавлять к этому, чтобы не раскрылась правда. 중국에서 그런 일이 있었어요. В Китае был такой случай. 어떤 제부시카가 그 파리나하고 데이트를 하면서 화장을 너무너무 잘 멋있게 해가지고 진짜 예쁜 여자로 데이트를 했어요. Девушка, когда встречалась с парнем, очень красиво красилась и действительно выглядела прям красавицей. 만날 때마다 그런 얼굴을 봤으니까 얼마나 멋있어요, 예뻤어요. И вот парень каждый раз видел ее и так радовался, действительно, какая красивая девушка была. 결혼했거든요. И потом они поженились. 결혼하고 밤에 여자가 세수를 했는데. И вот ночью, когда девушка умылась, совсем 다른 얼굴이에요. совсем другое лицо. 이 남자가 놀란 거예요. 한 번도 그런 얼굴을 본 적이 없었거든요. Мужчина был в шоке, он никогда не видел ее. 틱톡. 자기가 알았던 여자가 아니라는 거예요. То есть это не та девушка, не та жена, которую он знал. 모르겠어요. 그게 맞는지 모르겠는데 그 코스메틱으로 전혀 다른 얼굴을 만들 수 있는 것 같아요. Не знаю, насколько это возможно, но косметика может так изменить лицо, совершенно другой человек. 그래서 결국 이 남자는 체류주 숱해서 이혼했어요. И потом этот мужчина подал в суд на нее, и они развелись. 그리고 그 여자는 그 남자에게 굉장히 많은 돈을 플라치했죠. И девушка очень много денег заплатила за это мужу. 네, 속여서 결혼했어요. Потому что она его обманула. 가짜는 이렇게 답합을 해요. 계속해서 뭔가 답합을 합니다. То есть, когда вещь не настоящая, фальшивая, постоянно ее надо как-то приукрашивать. 그냥 누들이 아무것도 없기 때문에. Потому что внутри ничего нет. 그래서 뭔가 있는 것처럼 자꾸 꾸미는 거예요, 자기를. И поэтому ее как-то украшают, чтобы показать, что она ценная. 그러나 누들이는 부스터이죠. Но внутри пустота. 우리 크리스천들 중에서도 할렐루야, 아멘, 다 가스포 일리 뭐 이렇게 굉장히 많은 슬로바를 얘기하면서 정말 하나님을 잘 믿는 사람처럼 말을 하는데 누트리에는 니츠보네또 그런 사람이 있어요. И также верующие очень часто используют такие высокопарные слова и показывают, что неверующие, но на самом деле внутри пустота. 저 그런 사람들 많이 있어요. 할렐루야, 아멘 막 그러는데 그 사람 주지는 사람들이 니 할렐루야, 아멘. И очень много таких людей, да, которые восклицают «Аллилуйя», «Аминь», а когда посмотришь на их жизнь, и там нету ни «Аллилуйя», ни «Аминь». 날마다 사람을 속이고 Они каждый день обманывают.
진짜가 아니기 때문에요. Почему? Потому что не искренние, не настоящие. 겉으로 잘 표현되지 않아도 눈뜨리가 진짜면 얼마나 좋겠습니까? И поэтому, как бы мы внешне не показывали что-то, очень важно, чтобы внутри была ценность. 하나님 우리 마음을 보시는 하나님이십니다. А Бог смотрит на наше сердце. 우리 얼굴을 보시는 하나님이 아니세요. Он не смотрит на наше лицо. 우리의 마음을 보시고 Он смотрит на 우리 сердце, 생각을 보시는 на 하나님. наши мысли. 아멘. 오늘 좀 더 우리는 깊은 은혜 속으로 들어갈 수 있는 그런 기회가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Я сегодня благословляю вас именем Иисуса, чтобы вы глубоко могли погрузиться в Божью благодать. 그 영어에 mediocrity라는 그런 단어가 있어요. В английском языке есть такое слово «посредственность». 여러분이 mediocrity라는 단어는 두 단어로 되어 있는데요. medi라는 거하고 accuracy라는 그런 두 단어가 이렇게 합성되어 있는 Это слово «mediocrity», оно состоит из двух слов «medio» и «ocris». 그러니까 이것은 뭐냐면 중간이라는 뜻하고 산을 뜻하는 것. И они символизируют посередине и гору. 그러니까 mediocrity는 뭐냐? 산의 중간을 얘기하는 것이요. И поэтому это слово «mediocrity», да, посредственность, означает, вот, как будто я где-то посередине, на горе. 그러니까 나의 목적은 저 산 꼭대기까지 올라가는 게 목적이었는데. То есть моя цель пойти туда вверх, до вершины, 근데 우리 중간까지밖에 못 가는 거예요. но я только до середины дошел. 우리 목적은 항상 올라가기를 원하는데요. 중간까지 가서 이제 우스달. Но у нас у всех, да, всегда цель добраться до вершины, но на середине мы устаем. 그 거기 멈춰 있는 사람들이 많다는 거예요. Очень много остаются на середине. 옛날에 고기를 많이 먹지 못하는 가난한 그런 시절이 있었습니다. А раньше вот было время, когда люди были бедными и жили плохо. 까레이에. В Корее. 그래서 어떤 사람이 고기가 미하사가 생겼어요 어느 날. И вот если в семье появлялось мясо, 그래가지고 사람들한테 좀 깎아줘봐야 하고 싶었습니다. и им хотелось показать, 그래서 да, что вот у 미하사를 меня есть 갖다가 мясо. 이렇게 줄에다 묶어가지고 집에 그 크리샤에다가 매달아놨어요. И тогда мясо подвязывали на веревку и вешали на крышу. 사람들한테 나는 미하사가 있다 그걸 보여주고 싶은 것이죠. И они хотели показать всем, что вот у меня есть мясо. 그냥 몇 번 보여주고 떼어내서 먹으면 되는데 이 사람이 계속해서 그걸 보여주고 싶은 И 거예요. вот показали, можно было уже, да, что взять его и съесть, но они постоянно хотели, чтобы оно вот было видно всем. 나중에 어떻게 됐을까요? Что потом произойдет? 고기가 다 상해서 버릴 수밖에 없게 되는 거죠. Мясо портится, и его только выкинуть. 우리 마음이 그렇게 되면 안 된다는 И 것이에요. нельзя то же самое делать со своим сердцем. 자, 성도 여러분들, Любимые верующие, 오늘 우리는 더 깊은 믿음으로 들어가야 됩니다. поэтому давайте глубоко погрузимся в Божью 오늘 이 자리에 благодать. 와서 앉아서 예배를 드리는 분들이나 온라인으로 예배를 드리는 모든 여러분들, 사랑하는 성도 여러분들, 더 깊은 은혜의 자리로 가시길 예수 이름으로 축복합니다. Поэтому я благословляю всех верующих, кто сегодня здесь, кто смотрит онлайн, чтобы вы погрузились глубоко в Божью благодать. 그래서 우리는 이렇게도 하지 못하고 저렇게도 하지 못하는 중간에 있는 사람이 돼서는 안 된다는 거예요. Нельзя, чтобы мы стояли посередине, нам вот и так нельзя, и вот так нельзя. 진짜와 거짓과 그 스레진이 사이에 서 있으면 안 된다는 거예요. Нельзя, чтобы мы стояли посередине между чем-то поддельным и настоящим. 그럼 만약 그렇게 계속 서 있으면 우리는 올라갈 수 없습니다. 계속 그 자리에 서 있을 수밖에 없다는 거예요. Если мы останемся на середине, мы никогда не поднимемся наверх. 오늘날 왜 교회가 세상 사람들로부터 존경을 받지 못합니까? Почему сегодня мир не уважает церковь? 우리 교회가 다 일린 넷을 말하지 않기 때문입니다. Потому что церковь не может сказать «да» или «нет». 진짜와 거짓을 정확하게 말하지 않기 때문입니다. Потому что церковь не может точно сказать, что вот это правда, а это ложь. 교회가 그렇게 힘이 없어졌어요. 그래서 И поэтому церковь потеряла силу. 하나님의 말씀을 가지고 이거는 넷이라고 말할 수 있어야 되고 이것은 진실이고 이것은 거짓이라고 말할 수 있어야 되는데 말 못해요. Мы должны через Божье Слово уметь сказать «да» и «нет», но мы не можем этого сделать. 스레진에 서 있습니다. 항상 Мы стоим посередине, 용기가 없어요. и нету смелости. 진실을 말할 용기가 없다는 것입니다. Нету смелости сказать правду. 그래서 우리의 믿음이 더 깊어지지 않습니다. И поэтому наша вера не возрастает. 더 올라갈 수 없어요. 중간에 서 И 있습니다. поэтому мы не можем подняться выше, мы стоим на 이것이 середине. 바로 우리 교회의 문제고 우리 베이루시들의 문제고 우리 저와 여러분들의 문제라는 Это 것입니다. проблема нашей церкви, это проблема нас, вас и меня. 하나님 오늘 우리에게 너의 자리가 어딘지 바로 결정하고 그 자리에 서 있으라고 말하고 있는 것이에요. Бог говорит, точно определись, где ты стоишь. 우리가 만약에 정확하게 서 있지 않으면 누군가를 인도하기가
불가능합니다. Если мы сами не уверены и не знаем, где мы должны стоять, мы не можем никого вести за собой. 호세아 선지자는 이런 얘기를 했습니다. И Осия, пророк, говорил так. 4:3에 이런 얘기가 있습니다. Осия 4:7. 제사장이 많아지면 많아질수록 나에게 짓는 죄도 더 많아지니 내가 그들의 영광을 수치로 바꾸겠다. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. 오세아 보심 아지나쳇을 보겠습니다. Осия 8:11. 에브라임이 죄를 용서받으려고 제단을 만들면 만들수록 늘어난 제단에서 더욱더 죄가 늘어난다. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. 교회가 계속해서 만들어지고 있는데 죄는 더 많아지고 있다는 거예요. И все больше церквей, и все больше греха. 여러분 이것이 오늘 우리의 문제라는 것입니다. И сегодня это наша проблема. 이런 문제 때문에 우리가 더 깊은 신앙으로 갈 수 없고 우리 신앙이 멈춰질 수밖에 없다는 것이에요. И из-за этого наша вера не становится зрелой. 그러나 여러분들 너무 낙심하지 마십시오. Но не нужно разочаровываться. 우리는 기회가 있습니다. У нас есть возможность, 다시 시작하면 되는 거예요. шанс начать заново. 이 땅이 하늘에서 내리는 비를 맞고 아름다운 열매를 내어놓으면 하나님은 그걸 축복하십니다. Когда дождь идет на землю и земля дает плоды, то Бог благословляет. 그 재물량을 благослов하시는 거예요. Он благословляет эту землю. 오늘 우리는 이와 같은 사람이 되어야 되는 것입니다. И сегодня мы должны быть похожи на эту 하나님의 землю. 은혜의 비를 받고 우리가 아름다운 열매를 만들어내면 하나님이 우리를 축복하신다는 거예요. Когда мы получаем благодать и приносим плоды, Бог благословляет нас. 하나님 우리가 그러한 삶을 살기를 원하신다는 것입니다. Бог желает, чтобы мы жили так. 오늘 그러한 여러분들이 되시길 예수로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы вы так и 그 поступали. 열매를 만드는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 너무나도 знаете, 어렵고 슬프고 고통스러울 수 있습니다. Пожинать плоды, приносить плоды, это не так легко, это печально, это трудно. 이런 우리들에게 갈라디아 슈에스제베에서 이렇게 말씀하고 있습니다. Что говорит нам Бог в Галатам 6:9? 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때 거두게 될 것입니다. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 사랑하는 성도 여러분들, 우리가 좋은 성도로서 수많은 사람들에게 도움을 줘야 됩니다. Дорогие верующие, мы, как верующие, должны помогать многим людям. 아멘. 선한 일을 해야 됩니다. Мы должны делать добрые дела. 자연스럽게 그러한 삶이 우리 삶 속에서 일어나야 되는 И 것입니다. это должно быть естественно в нашей жизни. 에고이스트처럼 자기만 생각하고 우리 세미야만 생각하는 사람이 아니고 우리 주변에서 고통을 당하고 어려움을 당하는 사람들에게 나의 것을 내어놓을 수 있는 그런 사람들이 되기를 원한다는 거예요. Не будем эгоистами думать только о себе или о своей семье. Нужно уметь пожертвовать чем-то, отдать что-то, поделиться с кем-то. 그러한 사람이 더 멀리 갈 수 있습니다. 한 단계 한 샥 더 가게 되는 것입니다. 한 걸음 한 걸음 더 멀리 갈 수 있습니다. И иначе можно 더 많은 일을 할 수 있게 될 것입니다. И также можно идти все дальше и дальше и творить все больше дел. 그 믿음의 그 크기가 더 커지게 될 것입니다. И тогда пределы вашей веры расширятся. 오늘 여러분들 용기를 내십시오. Вам нужно сегодня 그리고 иметь смелость 시작하십시오, 여러분들. и начать. 결정하십시오. Примите решение. 이제 여러분들 하나님 말씀이 아니라고 말씀하시면 순종하십시오. Если Слово говорит, что нет, ты это не должен делать, повинуйтесь. 중간에 서서 썸니바하지 마십시오. Не стойте посередине, не сомневайтесь. 결정하십시오. 여러분들 Примите 자리를. решение вот на этом месте сейчас. 그럴 때 여러분들 신앙은 좀 더 깊어지고 좀 더 좋은 베르시로 여러분들이 나아가게 될 것입니다. Тогда ваша вера будет возрастать, она будет глубже. 아멘. 많은 사람들이 하나님 앞에 죄를 짓고 보상 심리라는 게 있어가지고요. 죄를 지은 것만큼 또 선한 일을 많이 하려는 그러한 줄라니가 생기는 사람들이 있습니다. Есть люди, которые считают, что если они согрешили, они как-то должны это компенсировать. И чем больше они согрешили, тем больше они должны сделать добрых дел. 그것이 하나님 뜻일까요? Как вы думаете, это Божья воля? 그것은 우리의 마음은 편할 수 있지만 하나님의 마음은 전혀 변함이 없습니다. А может быть, это приносит успокоение нам, но никак это не может удовлетворить Бога. 하나님은 다 일리 네 정확하게 말씀하시는 Бог нам говорит 하나님이십니다. точно, да, чтобы у вас было да или нет. 그 선한 일 도브레이 젤라를 많이 한다고 해서 우리의 죄가 없어지는 게 아니에요. Через наши добрые дела наши грехи не исчезают. 우리의 죄는 하나님 앞에 고백하고
용서를 받아야 되는 것입니다. Мы должны исповедать наши грехи Богу и получить от Него прощение. через 도브리젤라로 용서받는 것이 아니에요. Через добрые дела мы не получаем прощения. 그러면 도브리젤라는 무엇이냐? 이거는 우리 신앙의 열매라는 거예요. А 삶의 что 열매로 такое 나타나야 됩니다. добрые дела? Это плоды нашей жизни, это плоды нашей веры. 오늘 여러분들 삶 속에 이런 도브리젤라가 있습니까? В вашей 열매가 жизни 나타납니까? есть добрые дела. 가난하고 힘든 사람들에게 여러분들이 그들에게 도브리젤라를 하고 있습니까? Что-то доброе, хорошее делаете ли вы для бедных людей, для 오늘 нуждающихся? 이런 일들이 시작되기를 예수님은 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы вы начали добрые дела. 아멘. 아멘. 처음에 온라인 예배를 시작했을 때 사람들이 다 옷을 입고 다지 가스춤을 입고 텔레비전 앞에서 딱 앉아가지고 예배를 드리기 시작했었어요. А когда только началось онлайн-богослужение, люди даже костюмы одевали, да, и садились перед экранами. 그냥 조금 지나니까 어떻게 돼요? Прошло немного времени, что стало? 피자마 입고서 이렇게 앉아가지고 Уже в пижаме я сижу, 세수도 안 смотрю, 하고 앉았어요. 예배. не умывшись. 그 조금 더 시간 지나니까 어떻게 하는지 아십니까? Потом еще время проходит, и что? 빠수도 빠모이 하면서 술을 샤요. 한쪽 귀로 술을 샤요. Уже человек моет посуду и одним ухом слушает. 점점 И постепенно 멀어지는 거예요. 자기의 마음이 하나님부터 멀어지는 거예요. 그냥 형식적인 신앙으로 가는 거예요. отдаляется от Бога, и все становится таким формальным. 여러분들 어떻게 합니까? 이것이 문제라는 거예요. 우리 진짜 문제가 이것이라는 거예요. Вот это наша настоящая проблема. 우리 진짜가 없기 때문에요. 진짜가 있으면 그렇게 변하지 않습니다. Потому что когда внутри есть что-то настоящее, оно не меняется. 기준이 있다면 아무리 어렵고 힘들어도 예배 시간을 지키고 하나님과 교제하는 시간이 가장 베일의 메시다라고 결정하면 산에 놀러 가지 않습니다. 그 시간에 산에 놀러 갔어도 다 멈추고 예배 드리게 될 것이고 아무리 급한 일이 있어도 멈추고 예배하는 자리로 예배의 삶으로 나오게 된다는 거예요. И если есть в нашей жизни вот эта база, фундамент, то неважно, какие обстоятельства, пришли ли гости, первое для меня, самое главное сейчас, это богослужение. 그런 삶이 없기 때문에 우리는 잘할 수가 없는 거예요. 계속 바뀌어요. 깔리바이, 뚜다, 수다, 뚜다, 수다. 자기가 누군지 모르게 되는 거예요. И если этого не будет, постоянно будут колебания, постоянно мы будем сомневаться, а кто я на самом деле. 막 예배하고 있는데 전화가 오면 전화 받아요, 그냥. И вот я сижу на богослужении, неожиданно кто-то звонит, и я отвечаю на этот звонок. 하나님보다도 그 전화가 더 마주나하다고 자기 삶으로 보여주는 거예요. 하나님 앞에서요. 하나님, 당신보다 이 전화한 사람이 더 마주나합니다. И тогда я просто показываю Богу, что Бог для меня сейчас важнее вот этот звонок, чем поклонение Тебе. 그러면서 우리 마음에서 우리 입술로 하나님 난 당신이 삐레베 메스타입니다. 하나님 난 당신만을 사랑합니다. 당신이 제일 중요합니다라고 말할 수 있을까요? И тогда могу ли я потом говорить: Бог, ты самый главный для меня, ты на первом месте для меня? 거짓말하는 거죠. Это же будет неправда. 그래서 우리의 신앙이 더 올라가지 못하고 넓어지지 못하고 깊어지지 않는 거예요. И поэтому тогда моя вера и не растет вверх, и не углубляется. 사랑하는 성도 여러분들, Любимые верующие, 우리 모두가 더 깊은 신앙으로 가기를 원합니다. давайте все будем иметь зрелую 그렇죠? веру. 아멘. 원하시죠? Вы хотите этого? 그렇다면 우리는 오늘 이 시간 결정을 해야 되는 거예요. Тогда сегодня, сейчас мы должны принять решение. 무엇이 나의 삶에 있어서 가장 중요하고 Вы должны определить, что самое главное в вашей жизни. 절대로 바꿀 수 없는 것이 무엇인지 Что вы никогда не измените в 그것을 вашей 먼저 жизни. 결정해야 된다는 것이에요. Примите решение. 그 결정이 없다면 우리는 계속 흔들릴 것입니다. Без этого решения вы постоянно будете колебаться. 오늘 여러분들 모두가 이런 깊은 신앙으로 나아가시길 예수님 축복합니다. Я вас всех благословляю, чтобы ваша вера становилась зрелой. 우리 모두가 하나님 앞에서 정말 우리의 믿음을 다시 한번 브라베리하고 돌아오시길 예수님 축복합니다. Я благословляю, чтобы вы еще раз проверили свою веру и вернулись к Богу. 온라인 예배, 팬데믹 이것이 우리의 뿌리치니가 될 수 없습니다. Пандемия или онлайн-богослужение – это не может быть причинами. 우리가 하나님과의 관계에 어려움이 생기는 뿌리치니가 될 수 없다는 거예요. Это не может быть причинами для удаления от Бога, для нарушения каких-то отношений с Богом. 우리보다 더 힘든 상황 속에서도 하나님 앞에 예배하는 자들이 있다는 사실을 기억하십시오. Помните, что прежде всего вы поклонники. 우리보다 더 어려운 상황 속에서도 하나님을 예배하는 자들이 있다는 사실을 생각하십시오. Помните, что есть люди, которые живут в намного худших условиях, чем мы, но остаются поклонниками Богу. 절대로 하나님과의 관계를 놓지 않습니다. Они не оставляют отношений с Богом. 아멘. 우리 모두가 오늘 이 예배를 통해서
하나님의 음성을 들어야 됩니다. Через богослужение вы должны слышать голос Бога. 이 설교를 통해서 하나님께서 여러분들에게 인도비자로 다 말씀하시기를 예수 이름으로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы через Слово Бог сегодня говорил каждому лично. 진정한 크리스찬이 누구입니까? А кто настоящий христианин? 세상의 평가를 중요하게 여기지 말고 하나님 나를 어떻게 평가하는가를 중요하게 여기는 사람이 진정한 크리스찬입니다. А настоящий христианин не думает, что подумает обо мне мир. Для него важна оценка Бога. 아멘. 세상 사람들이 나를 어떻게 평가하느냐보다도 하나님이 나를 어떻게 평가하고 계시는가를 중요하게 여기는 사람이 진짜 크리스찬이에요. Настоящий верующий – это тот, кто не заботится, какую оценку поставит ему мир. Самое главное для него – оценка Бога. 오늘 여러분들에게 이러한 믿음이 있기를 예수는 축복합니다. Я именем Иисуса благословляю, чтобы у вас была вот такая вера. 그 사람이 바로 하나님 앞에서 사는 사람입니다. Да, и такой человек живет перед 그 사람이 Богом. 바로 하나님과 함께 사는 사람입니다. Такой человек живет вместе с Богом. 오늘 여러분들 모두가 그러한 좋은 크리스찬이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Я именем Иисуса благословляю, чтобы вы стали хорошими христианами. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 고마우신 하나님 감사합니다. Достойный благодарности 오늘도 Бог, 우리에게 спасибо. 이렇게 귀한 말씀 주신 것을 감사합니다. Спасибо за Твое драгоценное Слово. 하나님, 우리가 진짜 크리스찬이 되기를 위해서 오늘도 하나님 앞에 간절히 기도합니다. Мы искренне Тебе просим, мы хотим быть настоящими верующими. 하나님, 우리를 붙들어 주시옵소서. Господь, Ты держи нас. 계속해서 흔들리는 우리의 마음을 잡아 주시옵시고 Ты держи наше постоянно сомневающееся и колеблющееся сердце. 우리가 더 깊은 신앙의 단계로, 믿음의 단계로 갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. И излей свою благодать и помоги нам подняться на новый уровень веры. 우리의 삶 속에서 정말 수많은 사람들을 돌봐주고 그들을 위해서 살 수 있는 그런 믿음도 우리에게 허락하여 주옵시고 Дай нам веры помогать окружающим, жить для других людей. 무엇보다도 하나님 앞에 예배하는 삶을 멈추지 않고 И самое главное, не останавливать своего поклонения Тебе. 나 자신과 우리 가족과 나의 모든 일까지도 하나님 앞에 드릴 수 있도록 도와주시옵소서. И помоги мне отдать Тебе всего себя и всю свою жизнь. 하나님께서 나의 삶을 우프라벨라 해주시기를 간절히 바랍니다. Мы искренне просим, Ты управляй моей жизнью. 그래서 하나님 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하고 우리의 삶을 통해서 수많은 영혼들이 주님 앞에 돌아오는 뿌째가 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Излей свою благодать, чтобы моя жизнь стала путем, через который многие люди познают Тебя. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도했습니다. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса. 아멘.